Central Luzon. Ini ing PTV, Balitang Kapampangan. Maragulya kanu nga saup na ning Anti-Red Tape Authority o ARTA, bang mga tiyo at masalese lang magamit ding pondo na ning city government na ning Baliwag at ing munisipalidad na ning Ubandu keng probinsya na ning Bulacan. Pauli na iti ning epektibong pamagpatupad da keng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. Metong nga iting online system nung no karin, malyari lang makapagsumiting aplikasyon deng sablang bisang mitalakad bayong negosyo. Ampo pareng sablang mag-renew kareng business permit. Bang alinala magsadya pang bunta keng munisipyo o City Hall. Agpangkang ARTA Director General ay Secretary Ernesto V. Perez. Aliya mo kanu iti magsilbing simpleng pamagkilala. Nune, magsilbiya mo naman kanu iting index o pamantayan dareng sa balang mamuhunan bang akonsiderare ing metong abalen o syudad keng pamagdesisyon dang manalakarang negosyo ka rin. Makatakikiya iti keng pamagpatupad keng Republic Act 11032 yapi niya ing Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Misagawa no mang monitoring activity ring keng DSWD Central Luzon, kareng sablang benepisyaryo na ning Sustainable Livelihood Program. Layo na niti ang masiguro la masalese lang magagamit deng grants menibat keng may sabing programa. Maglayo niya kasi ining SLP ang makapamiesaw bang masensula ring kabyayan da ring benepisyaryo. Sasaupya mo naman ng DSWD keng Technical Assistance at Intervention para keng pamanggamit keng Grant Utilization Report at Micro Enterprise Monitoring Tool. Kareng makantining aktibidad, siguro na ning SLP maligwalang niyampang deng teknikal at pamangailangan at bang masalesela reng pamanggawa keng negosyo. Memeyang niyayaliwang sao pi Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. keng balen na ning Laurel keng Batangas. Baga nagaya kasi metong la keng siyam ibat keng 20 metong barangay keng balen Laurel reng taganang niapektuhan keng Bagyong Christine. Siguro na mo naman ning Presidente samasando pa reng sablang programa na ning gobyerno bang mayulit pa ing makantitang trahedya. Personal na mo namang ikit Presidente Marcos ing pinsala alikwanan ning nilabas sa kalamidad. Bang ipalagwa naman ing pamag-recover ibat keng hagupit na ning Bagyong Christine, apulo lang milyong pesos deng ulagan na ning pinansyal asaup, adinuwang ng Presidente Marcos keng Laurel LGU. Tsapulong libong pesos naman deng pegkalub na para kareng sablang Hortelano at magliligo keng Balen Laurel. Layo na mo naman niti makarecover la rin kay katang kabalen karin mesalanta keng nilabas a kalamidad. Oren po, reng balita keng Manong Siswan, ngening kayo rasan. Para keng aliwa pang updates, i-follow you kepo keng kaming social media platforms. Yaku po keng talasuyo. Arlo Kiarbotas para keng Pampangsang TV, naning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat. May oras, Labuan, Kapampangan.